سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تاع مسلمون كم تلمود ناز ساعة زحرنا يوم حضرتن وانا ونزلنا مزينات تحيزنا لكم مثلنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عند نتاتم نبخم كنبل ماي صبري ابي كبير وتركم صلمتي حيل تسراويت مكلخال ايثيوبيا حدش وفر جميرهم لهم زرزرو كسمعكم اب عفار እንዳተንቀሳቀሰ ዝርከብ ሓራ መሬት ብዝብል ስያመ ዝፍለጥ ሓይሊ ብህዝቢ ክልል ዓፋር ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወ ተገሊጹ ዝርዝሩ ክሰምዕኩም ብኻሊ ወገን ኩራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ብሽክሌተኛ ጽጌ ከሐሳይ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ነተመዛበልቲ ወገናት ዝተገበረ ድጋፍ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ሰዓቱ ናባኹም ከነብልና እስካዕ ፍጻመ ምሳና ብምጽናሕ ሕዚኦም ካልኦትን ዘካተ ምድላውና ክትከታተሉ እንዳዓደምና ከም ትልሙድ ምድላውና ንኽዓቢ ተሰማዕነትና ተበጽሕነትና ንኽዛይድ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ ብትሕትና ንዕድም فريات غانتا حاصينا مصين انجينيرينج مسفن زخونت بلصتي بشكليتኛ ጽጌ ከሐሳይ ምስ ጀርመናዊት ሓዳሽ ጋንታ ካኒዮን ሴሪንግ ሬሲንግ ምድላዋ መጀመራ ተገሊጹ ጽጌ ከሐሳይ ኣብ ሻምፒዮናው ብሽክሌታ ዓለምና 2025 በጂኒር ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ጽርግያ ሻብዒት ኮይና ዝዛዘመት እንትትከውን ኢሉውን ኣብ ሻምፒዮናው ብሽክሌታ ኣፍሪካ 2025 ውን በጂኒር ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ጽርግያ ውልቀ ሰዓትን ሻምፒዮናን ምዃና ዝዝከርዮም ተቀማጦ ሀገር እስራኤል ተወለርቲ ወረዳ ኢሮፕን ከባቢያን ነተመዛበልት ዝኸውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምብርካቶም ተሰሚዑ ተወካለ ሓገዝ ገበርቲ ወገናት አቦ ሓገዝ ወልዱ እቶም ኣብ ሀገር እስራኤል ዝነብሩ ቅዱሳት ተወለርቲ ኢሮፕ ልዕሊ 2 ሚልዮን ብር ቲክቶከር ራስ አሉላ አቢሎም ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ሕሱም ጸገም ዝርከቡ ተመዛበልት ነክወሃቦም ከም ዝላኽዎ እቲ ገንዘብውን ከም ዝተረከቡ ጠቂሶም ኣለው እቶም ቅዱሳት ወገናት ኣብ ዋን መኸተም ልዕሊ 10 ሚልዮን بر كم زحجز وزجلسوا أبو حجز حز دم أتحجز نسنا يتكبر مناسي تيك توكرات توكيسهم زت الأخ كم زخنا حبيرهم اللهم تيك توكر مناسي راس ألولا بوجانو تقمعوا حجر إسرائيل تولرت إيروب زل أخو جنزب 3 مليون حدا ميتشن حدا شحن مخانو زت قص انتخون زت رخب جنزب ونزمل كتم أكلات كم زحابة تقيسلهم عف دقة موت كم زركبون استناجر لهم تمزابل توجنات كبت صح كم زجبرون حبريتها قدرات كوميونيكيشن كتم عد جراتاب زل أخو حبريتها تقيسلهم سراوي السودان آب كتما ديلينج زنبرة كبا فنصحو كم زوص أتغليصو آب دو كاردوف كاليتي عباي كتما مخانا زتا نگر الله ديلينج آب زحزوان آب حاقوس كم زلات تغيصلو آب ديلينج بحيلتات RSF نقلتا معالتات زاكل آب عصوان كبان زسنحا سراوي السودان بحيال تغارلو نتخبا فنصحو كم زوص أيو زبصحنا حبريتها زملاختم سراوي السودان آب زوصوان مقلسين سألاتي تدمسيسو كتما ون حارا وصيو كباون تفنصحو كبل اب مجلس يطقسلهم تصالونه نوانا كتما دو كاردوف زخونت كادالي حرا نموصاو زغبر منقسقاسم اتنايلو معنت عصوان كبان مفنصحو نبعوت زمرح يكبلون سراوي السودان اب مجلس وسيخو يطقسم بخالي زينا دما السودان كاب ايثيوبيا زتبغس متقعتي كم زتفصم افليطا بلصغنا نتوغاتي حيلتات RSF مسلطن بوتان لوجيستيكن بمقرب بقطتا يساتف كم زلو اتمغلصي يطقسم تمالي كاب ايثيوبيا كلل بينشانغول غومز زتبغس متقعتي اب دوب سودان ايثيوبيا كم زتفصم كفل تخايلولم اب سودان كلل بلونايل كبابي السلك زنبره طمطم بعوت سراوي سودان كم زتزازم ون صبصبات معخنات زينا عالمنا بسفيحو እንዳጠቀሳ ዝርከባ እንትኾነም ሱዳን ቀድሜሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝመከተት ውን እቶም ጸብጻባት የመላኽቱ سراويت بلصقنان محاورون اب كتما ماي صبرم ابالات حوحات يخم بمبال نبرك زبول نبرت ات ختمان زخونو تاغارم كاب غزان داوصك 10 كم زحدر لمعنت زبصحن حبريتا يملاخت سرعت بلصقنا اب لعل تاغارو كاليكسن ممسرات كبير شرح في حسين قساس كم زلو اب نايت مالي مدلاونا مقلاصنا زذكر انتخون تمال اماسي دما سراويت غراي تكزسغيرم اب ماي داغوشا متقعتي فنيو زبل
ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ሓበሬታ ከሰራጩ ተሰሚዑ ሕዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነበርቲ ተጋሩ ጸለምቲ ግፍዕታቱ አጠናኺሩ በመቀጸል አበ ከተማ ማይ ጸብሪ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተጋሩ ኣባላትን ደገፍትን ሕወሓትهم ብምባል ካብ ገዝኦም እንዳውፀ ከኣስሮም ከም ዝሓደረ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት ቀደም ክብል ብንበዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውደን እሸቱ ደመለው ዝምራሕ ኃይል ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከይመለሱ ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ተጋሩ ድማ ጠቕሊሎም ክወፁ እንተኢሎም ከጸንቱ ብምሕሳብ ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩ ጽንተትን ጨፍጫፍን ፈጺሞም እዮም ዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብምቕራብ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ዝነበሮም ተስፋ ክጽልምት ኣብቲ ዞባ ኣብ መከራን ስቃይን ኮይኖም ህይወት ንዝደፉ ዘለው ተጋሩ ድማ መሊኡ ካብ መረበቶም ዘመዛበል ሓደገኛ ደብዳቤ ጽሒፎም ናብ ዝተፈላለዩ ማሕበራቶም ክልእኹ ኣብ ምድላው እንዳሃለው እቲ ሓበሬታ ሊሕኹ ከም ዝወፀ መጥቃስና ዝዝከር እዩ በዚ መልክዕ ስርዓት ብልጽግና ዳግም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ካልእ ዘስካሕክሕ ጨፍጫፍ በደል ንምፍጻም ሓደገኛ ሽርሕ ፍሒሱ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝተረኣየ እንትኸውን ናይ ዝመርኣያ ድማ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ፍርቀለይቲ ተጋሩ ኣብ ድቃስ እንዳሃለው ብሽም ደገፍቲ ሕወሓትን ኣባላት ሕወሓትን ብዝብል ካብ ገዝኦም ከወሲዶም ክእሰሩ ይግበር ከም ዘሎ ዝበጽሐና ዝሕዝን ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ክልል ዓፋር ሓራ መሬት ብዝብል ስያመ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣብ ግጭት ምእታው ተገሊጹ እቶም ኣብ ክልል ዓፋር ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድጋፍ እንዳተገበረሎም እንዳተደራጀው ዝርከቡ ብሹም ሓይልታት ሓራ መሬት ዝብል ስያመ ዝፍለጡ ሓይሊ ትማሊ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ወረዳ ብርሃሊ ኣብ ቡሬ ዝተባሃለ ቀበሌ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ናብ ከቢድ ግጭት ምእታዎም እዩ ዝተገለጸ ኣውራጃና ልሙዕ መሬት እዩ ብምባል ናብ ዞባና ግጭት ንምምጻት ገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃስ ጠጠው ኣቢሉ ብምባሎም ናብ ከቢድ ግጭት ምእታዎም ዝተገለጸ እንትኸውን በቲ ግጭት ድማ ቀሊል ዘይበሃል ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ተገሊጹሉ ካብ መንኦም ምዃኑ ንጹር ብዘይኮነ መንገዲ ክልተ ሰባት ከቢድ ማሕሰይቲ ከም ዝገጸሞም እውን ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ልዕሊ ተሽከርከርቲ ሓይልታት ሓራ መሬት እውን ከቢድ ዕንወት ዝበጽሐ መጥቃዕቲ ብነበርቲ እቲ ከባቢ ዝተፈጸመ እንትኸውን ኣብቲ ከባቢ ንምዕራፍ መጽኦም ዝነበሩ ሓይልታት ሓራ መሬት ድማ ብቁልጡፍ ነቲ ከባቢ ለቂቆም ክወፁ ከም ዝተገደዱ እዩ ዝተገለጸ ቅድሚ ሕዚ እውን ህዝቢ ዓፋር ብተመሳሳሊ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሓራ መሬት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ተሽከርከርትን ኣባላት ሓይልታት ሓራ መሬት ከቢድ ዝተባሃለ መጉዳእቲ ምብጽሑ ዝዝከር እዩ ህዝቢ ዓፋር ምስ ሓይልታት ሓራ መሬት ተታሒዙ ኣቀዲሙ ቅዋሙ ዘፍለጠ እንትኸውን ክልልና ዓውደ ኩናት ንምግባር ዝግበር ምንቅስቃስ ብዝኾነ ይኹን መንጽር ተቐባልነት የብሉን ዝብል ትርር ዝበለ ቅዋም ዝሓዘ ህዝቢ ዓፋር ሕዚ እውን ተደጋጋሚ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሓራ መሬት ምውሳዱ ቀጺሉ ይርከብ ኣብ ቀጻሊ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ካብቲ ህዝቢ ክውሰድ ከም ዝኽእል ስጋት ዝሓደሮም ኣመራርሓ ሓይልታት ሓራ መሬት ምስቲ ህዝቢ ንምሽምጋል ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይመኽሩ ከም ዘለዉ ዝተገለጸ ብምሕዳር ክልል ዓፋር እውን ህዝቢ ንዝገብሮ ዘሎ ተቃውሞ ንምእላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸውጢ ክሕድሩ ጻውዒት ይቐርብ ከም ዘሎ እውን ብወገን ሓይልታት ሓራ መሬት ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት